थ्री लाइन आछे थ्री लाइने टाच करब थ्री लाइने टाच करे परे देखो एरकम एक पेज तुम्हारे सामने खुले जाबे तारपर नीचेर दिके एकटू स्क्रल करबे स्क्रल करे देखो एखाने लेखा आछे हेल्प एंड सापोर्ट हेल्प एंड सापोर्टे टाच करबे हेल्प एंड सापोर्टे टाच करे देखो एरकम एक पेज चले आसबे तारपरे देखो एखाने लेखा आछे रिपोर्ट ए प्रॉब्लेम रिपोर्ट ए प्रॉब्लेमे जाओयार आगे तोमादेरके एकटा काज करे निते होबे प्रथमे निजेर आईडिर छबिते जेखाने आछे एखाने टाच करबे एखाने टाच करार पर তোমরা থ্রি ডটে টাচ করবে এতে থ্রি ডট তোমরা প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু ভালো করে দেখে নাও থ্রি ডটে টাচ করব থ্রি ডটে টাচ করে নিচের দিকে একটু যাবে নিচের দিকে গিয়ে দেখো এখানে লেখা আছে কপি লিংক মানে তোমার পেজের ফেসবুক পেজটার লিংকটা কপি করতে হবে কারণ ওটা দরকার লাগবে তো কপি লিংক করে নেব কপি লিংক করে নিলাম আরেকটা কাজ করবে তোমরা তোমাদের যে প্রবলেমটা আছে যে ইস্যুগুলো আছে সেই ইস্যুগুলো নিয়ে তোমরা একটা করে ফটো তুলে নেবে ধরো একটা করে ফটো তুলে নেবে तो एखाने देखो आमार तो जेहेतु इश्यू नहीं तो आगे आमाके एकबार इश्यू दिएछिलो जार कारणे एई जिनिसटा एखोनो आछे तो धरो आमि एखान थेके देखाच्छि तो एखाने एकटा स्क्रीनशट निये निलाम निजेर जे प्रॉब्लेम सेई प्रॉब्लेमेर एकटा स्क्रीनशट नेबे आर निजेर जे आईडिटा एई आईडिटार एकटा स्क्रीनशट नेबे एई जे आमि एटार एकटा स्क्रीनशट निये निलाम तारपर एबार तोमरा चले जाबे हेल्प एंड सापोर्टे जेखाने गेछिलाम तो एखाने चले एलाम एखाने चले आसार पर देखो रिपोर्ट ए प्रॉब्लेम बोले लेखा आछे एखाने टाच करब एखाने टाच करे देखो एरकम एक पेज चले आसबे कन्टिन्यू ए रिपोर्ट प्रॉब्लेम एखाने टाच करबे एखाने टाच करार पर देखो तोमादेर काछे एकटा पेज खुले जाबे तो देखो तोमादेर काछे एरकम एक पेज खुले जाबे एखाने तोमरा इनक्लूड बोले अपशने टाच करे देबे टाच करे देওয়ার पर तोमार जदि पेज हय पेज तोमार जदि प्रोफाइल हय प्रोफाइले टाच करबे तो आमार जेहेतु प्रोफाइल सेहेतु प्रोफाइले आमि टाच करलाम टाच करे देखो एखाने किन्तु तोमार एकटा डेसक्रिपशनटा एखाने लिखबे तोमार की प्रॉब्लेम होयेछे आर एखाने तुमी फटोगुलो दिये देबे तुमी जे फटोगुलो तुलेछो तो आमि फटोगुलो प्रथमे दुटो निये चले आसबो ग्यालारिते चले गेलाम तो एखाने आरेकटा फटो आरेकटा फटो निये चले आसबो जे प्रॉब्लेम पेजगुलो आछे सेइगुलो स्क्रीनशट करे नेबे एबार एखाने लिखबे देखो लेखाटा तोमरा देखे नाओ डियार फेसबुक टीम माई लिंक तुम्हें लिंक जेटा निये एसेছিলে सेटा पेस्ट करे दिलाम SOME शाम इशू तुम्हादेर प्रोफाइलेर नामटा तोमरा दिये देबे चेक माई प्रोफाइल प्रोफाइल होबे माई प्रोफाइल हैज साम इशू प्लिज सल्व माई प्रॉब्लेम माई प्रोफाइल नेम इज निरूपा अधिकारी प्लिज चेक माई प्रोफाइल देखो एखाने किन्तु এইটা দিয়ে তারপরে তোমরা এখানে যে অ্যারো অপশনটা আছে এখানে টাচ করে দেবে এখানে টাচ করে দিলে আমাদের কিন্তু এই প্রবলেমটা চলে যাবে ফেসবুকের কাছে রিপোর্ট হিসেবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছো কিভাবে রিপোর্ট করবে তো আমি এখানে টাচ করব না কারণ আমি আমার এখন সেরকম কোনো ইস্যু নেই তো অবশ্যই এইভাবে তোমরা কিন্তু লেখাটা লিখবে এবং তোমরা তোমাদের পেজে 2 দিন 3 দিন পর পরই এরকম করে একটা করে রিপোর্ট পাঠাতে থাকবে যতক্ষণ না তোমার প্রবলেমটা সলভ হয় যে কোনো বিষয়ে প্রবলেম হলেই তোমরা এটা করতে পারো তাতে ইস্যু নয় তোমরা যে কোনো জিনিস জানতে চাইলে বা যে কোনো प्रॉब्लेम होले तोमरा जे कोनो विषय एखानेई रिपोर्ट करते पारो तो चलो देखा होबे नेक्स्ट भिडियोए टाटा।